এইখানে মখমল সবুজে সবুজে অনন্ত শুয়ে থাকে, বৃক্ষতলে খেলা করে আন্দোলিত ছায়া। এইখানে মখমল সবুজে সবুজে আমাদের জীবনের গান, আমাদের বহমান সুখ দুঃখ, আনন্দ উল্লাস, না পাওয়ার দিন রাত্রি পেরিয়ে এইখানে কত আশা, কত স্বপ্ন, প্রত্যাশার দিন গোনা, ভালো ভালো কত কিছু পেতে পেতে বুকের ভিতর পাখির ডানার মতো বাতাসেতে ভাসে ইচ্ছে। দুই হাতে পাতা তুলি, দুই চোখে সবুজের স্বপ্নাঞ্জন মাখা। আমাদের ছোট ঘরে ছোট সুখ খেলা করে, ছোট ছোট পায়ে ছোট আশা দৌড়ে যায়, স্বপ্নের ঘরে দৌড়ে যায়, দৌড়ে যায় রোদের উঠান। আমাদের বাগান 22 জুলাই 2002 থেকে সেদিন ম্যানেজার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররা বীরপাড়াতে গেছিল এবং সঙ্গে কেদার ঝা বলে একজন আমাদের অফিস ওয়ার্কারকে নিয়ে যায় বীরপাড়া ব্যাংকে। সেখান থেকে তারা পরবর্তীতে বলে যে আমরা চলে যাচ্ছি, তুমি বাগানে চলে যাও। বাস, ম্যানেজাররা বাগান ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে বাগান এখন পর্যন্ত বন্ধ। এখানে দেখেন ডেলি নাম 2 জন 3 জন করে 3 জন 4 জন 5 জন এরকম মরতেছে ডেলি, ছোট বড় সব নিয়ে। ये पानी लोग आप लोग पी रहे हैं जी, कब से? यही बागान बंद होने के बाद से। और उसके बाद में वीडियो को भी बताया है। वीडियो लास्ट कल में आया था यहाँ पर, आकर के देखा यहाँ का पानी का सिचुएशन। हाँ, और लास्ट डिसीजन आज कल में दिया कि यहाँ पर हैंडपम्प से जो पानी मिला जाता है वो मतलब चूना मिलावट है। इसमें बहुत ही असुविधा होगा यहाँ का लेबर सबको। घर तो 8 परिवार है। अब घर में तो चल रहा है कोई सूरज से। दिन भर दिन में 2 टाइम भी खाना, 1 टाइम भी खाना खा के मैंने चाय फूल वही
घुंगरा सोंगरा और ये गाछ में कोई एक तो पत्ता होता है ना, ये कटई पत्ता और मुनगा पत्ता, ये सब। और दाल साल तो खरीद के खाने नहीं सकता है उतना। बाई चांस 3 रोज 4 रोज का बाद में 1 रोज 2 रुपया या 3 रुपया का दाल खाता है बस। और आलू थोड़ा 4 रुपया 3 रुपया मिलता है, वही आलू थोड़ा ले लेता है और उसको कभी भाप के कभी थोड़ा ऐसे भूंज के खाना खा लेते हैं।